पुस्तक याकूब पुस्तक 4 पर्व और 5, 6 और 7 पद पढ़िबा। God bless you again. God bless you. याकूब 4 पर्व 5 पद ठारू 7 पद पर्यंत ना तुम्भे माने कौन धर्मशास्त्र एही वाक्य को व्यर्थ बोली मने करूअछ जेउ आत्मा को से आंभ मानक मध्यरे वास करिबाकू देई अछंती से आंभ मानकू संपूर्ण अधिकार करिबा निमंते एकांत कामना करंती किंतु से मध्य अधिक अनुग्रह दान करंती एणु उक्त अछि ईश्वर अहंकारी मानकू प्रतिरोध करंती किंतु नम्र लोक मानकू अनुग्रह दान करंती। अतएव तुम्भे माने परमेश्वर को वशीभूत हुओ शैतान को प्रतिबाधा करो ताहा हेले से तुम्भ मानक निकटरू पलाई जीवो। आमीन। परमेश्वर तांको निजर मुख निश्रुत वाक्य द्वारा हमको प्रतिज्ञात आशीर्वाद दियंतु जहाँ प्रभु शिखैछंती मंडली आमे समस्त मिशिकरी प्रार्थना करबा। याठू आ बहुमूल्य प्रार्थना कौन हे पारे मु जाने नै। प्रभु यह शिखैछंती सबुठार उत्कृष्ट विषय। आसंतु प्रार्थना करबा। हे आंभ मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम्भ नाम पवित्र बोली मान्य हो। तुम्भर राज्य आसु जेपरी स्वर्ग रे सेपरी पृथ्वी रे तुम्भर इच्छा सफल हो। आज आंभ मानक प्रयोजन आहार दियो। आंभे माने जेपरी अपना अपना अपराधी मानक क्षमा करियछु सेहीपरि आंभ मानक अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा आंभ मानक आन नहीं मात्र मंदरू रक्षा कर। जनु राज्य पराक्रम और गौरव जुगे जुगे तुम्भर। आमेन। एबे आपण माने जो माने छिड़ा आइछंती बसी पारंती भाई भण माने। वो विषय को शेयर कर प्रभुंकर अनुग्रह रे आमे पितांकर जुग बा पुत्रंकर जुग रे नहु आमे पवित्र आत्मांकर जुग रे अछु। आ जो पवित्र आत्मांकर जुग रे अछु याकूब कहउछंती से पवित्र आत्मा हमको संपूर्ण निजर अधिकार रे नेबाकू चाहंती। आमे संपूर्ण तांकर बशीभूत हेइ जिबा कथा। संपूर्ण टिके माने 99% नहीं 100%। जदि 1% भी आमर निजर कोनसी चिंताधारा अछि ताकू चेंज कर देबा कथा। आ संपूर्ण बशीभूत हेइ जिबा कथा। परमेश्वर वाक्य जेमती कहउछि सेटा हां सेतिर आमर कोनसी जेमती आमे सेदनो सुनिथिलु सेठु आउथरे आरंभ करबा से जोठी आमे एंड करिथिले जे आमर पिता विश्वास आदि पिता अब्राहम विषय रे कहा जायछि। अब्राहम को प्रतिज्ञा देले परमेश्वर आ से प्रतिज्ञा अधिकार तांको संतान मान को भी दैछन्ते आमे भी से अधिकारी हवा। किंतु कहउछन्ते जदि आमे आमर पिता अब्राहम अटन्ते आमे जदि विश्वासी ताले आमर पिता अब्राहम अटन्ते आ हमको अब्राहम रो विश्वास रो अनुकरण करिबा दरकार। तो आमर प्रॉफिट कहले जे परमेश्वर प्रतिज्ञा छड़ा अन्य कोनसी कथा को अब्राहम एक्सेप्ट करू नथिले ताकू डिनाई कर दोथिले। एमती कोनसी भी कथा तांकर पाखरे आसले भी जदि सेटा ईश्वरंकर प्रतिज्ञा संयुक्त नुहे ताले सेटा को से डिनाई कर दोथिले। तो तेनु करे एमती कोनसी तथ्य चिंता कोनसी प्रचारक थारू पालक थारू व्यक्ति थारू मनुष्य थारू बंधु थारू परिवार थारू जदि आसुची सेमती चिंता सेमती तथ्य गुडी को हमको धीरे धीरे साइड कर दी परमेश्वर प्रतिज्ञा ऊपर हमको अधिक फोकस करबा दरकार। हमर गतिटा को फोकस करबा दरकार। आ जेतबे तुम फोकस करबो तुमे निजे परमेश्वर को निजे चिन्हबो आ सेतबे से वाक्य सफल हबो। जहन जोटा कहिथिले तुमको आके सिखेबा को पड़बो ने तुमको आके सिखेबे ने तुमे सेतबे निजे परमेश्वर को जानबो आ चिन्हबो। तेनु करे अधिक फोकस परमेश्वर प्रतिज्ञा गुडी ऊपर करंतु। आ मु सेति पय कहूची जे आमे पवित्र आत्मांकर जुगरे अछु पुत्रंकर जुगरे भी नाही। आ मने रखिथबो ए पवित्र आत्मांकर जुगरे पवित्र आत्मांकर विरुद्ध कोनसी कथा कहले कोनसी क्षमा नाही। इहो काल और परकाल और कोनसी क्षमा नाही। एटा पवित्र आत्मांकर जुगर समय। दैट इज व्हाई ए जुगरे पवित्र आत्मा चाहंती हमको संपूर्ण
ଆମେ ଟିକେ ପଢି ଦବା ଯଦି ଭାଇ ଦିଶା ତୁମେ ଅଛ ଯଦି ଆବାଜରେ ଟିକେ ପଢି ଦିଅ ଭାଇ ଏ ପାଞ୍ଚ ଯାକୁବ ପଦଟା। 4 ପର୍ବ 5 ପଦ। ହଁ ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? ହଁ ତୁମେ ମାନେ କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି କଣ ମନେ କରୁଅଛ? ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଅଛି ତୁମେ ଏଟାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି? ଏଟାକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, এটা ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ମୁଁ ଏମିତି ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଠିକ, ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ବି କହୁ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା କହୁଛି ସେଟା ସାର୍ଥକ, ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ବାହାରେ ସେଟା ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ନୁହେଁ। କହୁଛନ୍ତି କଣ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ତୁମେ ମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ମନେ କରୁଅଛ? କୋଉ ବାକ୍ୟ ପଢିବା? ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ହଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝୁଥିବେ ସେ କେଉଁ ଆତ୍ମାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖ ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି ଆତ୍ମା କଣ କହନ୍ତି? ଯାର ଆଖି ଅଛି ସେ ଦେଖୁ ଲେଖା ହେଇନି, ଯାର କର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସେ ଶୁଣୁ। ଆଉ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୁଗର ଯୋଉ ମେସେଜ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ସମୟର ତାଙ୍କର ଯୁଗର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ରିକଗ୍ନାଇଜ କରିବେ ଆଉ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସେମାନେ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବେ। এইটু জানি হব যে ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। ସେମାନେ ଏଇ ସମୟର ମେସେଜକୁ ଡାଉଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଡାଉଟ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କଣ ତୁମେ ବ୍ୟର୍ଥ ମନେ କରୁଛ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ନିମନ୍ତେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମନା ହଉଛି ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଅଧିକାରରେ ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମନୁଷ୍ୟକୁ ସେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ନିଜର ବଶୀଭୂତ କରିବେ, ଅଧିକାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି man proved what he was in the garden of Eden when he ran from God. ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ସେ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ କଣ ଥିଲା। କେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା? ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲା ଯେ ମନୁଷ୍ୟ କଣ ଅଟେ। କେତେବେଳେ ପ୍ରମାଣିତ କଲା? ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କେତେବେଳେ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା? ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟ ମନା ଫଳକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ମନା କରିଥିବା ଫଳକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେତେବେଳେ ତାର ଫିଲିଂ ହେଲା ଯେ ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ତାର ଫିଲିଂ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇଲା। ବୁଝୁଛନ୍ତି, instead of trying to find God to confess his error, କହୁଛନ୍ତି ସେ ନ ପଳେଇକିରି ତାର ଉଚିତ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କଲା, ଯେତେବେଳେ ଭୁଲର ଅନୁଭୂତି ହେଲା ତାର ଜୀବନରେ, ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତା, ନିଜର ପାପ ଭୁଲକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ କନଫେସ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଭୁଲଟା ଯୋଉଟା ସେ କଲା ସେଟାକୁ କନଫେସ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଖୋଜିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିକିରି ନିଜର ଭୁଲଟା ଜଣେଇଥାନ୍ତା ଯେ ବାପା ମୁଁ ଆଜି ତୁମର କଥା ଅମାନ୍ୟ କରିଦେଲି, ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭୁଲ କରିଲି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଜି ମୁଁ ପଡି ଯାଇଛି ବାପା, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବାପା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ତାର ବଦଳରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଗଲା। କହୁଛନ୍ତି he got away from God all the time.
आ मनुष्य सदा सर्वदा जेतेबेले से भूल करे से परमेश्वर को खोजी थांता निजर भूल स्वीकार करबा पई परमेश्वर को पाखु आसी थांता भूल खोजबा ये करबा पई किंतु तार बदल रे मनुष्य सदा सर्वदा भूल करला बेले से दूर को चली जाए कौन पई दूर को चाहे से सुनो कौन पई से दूर को पळाए कौन पई से दूर को पळाए उनको विगत दिन में मु देखैतिली प्रॉफिट कहउछन्ती अनेक मार्ग ए बाइबल देखा जाय अनेक पथ मनुष्य दृष्टि सरल देखा जाए भावे मनुष्य एटा कले मु राइट करिबी अनेक पथ मनुष्य दृष्टि सरल देखा जाए अब आमर भविष्य वक्ता कहउछन्ती एई भलिया गोटे सरल पथ जने प्रेरित ना तार नाम इस्करियोत जिहुदा एई भलिया से गोटे पथ धरितला शॉर्टकट से शॉर्टकट रे हैंग हे गला फांसी हे गला किंतु आउ जने प्रभु को दास पितर जेतले सी प्रभु को स्वीकार कले कुकड़ा जेतले डाकला से स्मरण कले जे मु भूल कली से शॉर्टकट धरले नै से शॉर्टकट धरले नै हैंग हेबा पई गले नै फांसी हेबा पई बरं से अंधार रे चली गले अंधकार को आ अंधकार रे जाई कि लिखा है प्रॉफिट कहउछन्ती से वीपिंग कले कांदले भयंकर कांदिले निजर भूल को अनुताप कर से कांदवा को लागले वीपिंग कले किंतु मनुष्य तार स्वभाव होछि भूल कला परे से परमेश्वर को से दूर ही जाए परमेश्वर को से दूर को चली जाए से निकट को आसवा अपेक्षा आ तार मार्ग से अन्वेषण करे जेमती प्रारंभ रे आदम से यही करिथिले भूल कला परे से परमेश्वर को खोजी थांते जोगी थांते केतेबेले आसबो बापा तुमे अब विलंब करो नहीं संध्या पर्यंत अपेक्षा करवार मते अब धैर्य नहीं बापा तुमे पळे आसो आमे पड़ी जाइछु बापा हमको रक्षा करो आमे संकट रे पड़ीछु आमे विपद रे पड़ीछु तुमे उद्धार करता क्या बदल रे लिखाइछि made himself fig leaf aprons and hid in the bushes से या बदल रे परमेश्वर को खोजवा और डाकवा बदल रे निजर पाप को स्वीकार और मानवा कर बदल रे से निजर पाप भूल को परमेश्वर निकट रे ढांकी देबा पई एप्रन तयारी कला एप्रन बोले बुझुथिबे घाघरा बाइबल रे लिखाइ आ बुदा रे जाई लुचला मने होतला जे एई भलिया भाबरे मु जदी बुदा रे लुचि देबी आ एप्रन रे घुरे देबी तो मोर भूलटा होय तो जणा पड़िबो नै that is the same way man is tonight भविष्य वक्ता कहउछन्ती that is the same way man is tonight आजि भी मनुष्य समान सेही परि ओटे बोलछन्ती instead of confessing your wrong मनुष्य सेही परि ओटे निजर पाप को स्वीकार करबा छाड़ी देबा प्रभु को पाखरे जाई कि निजर भूल को मानि नेबा बदल रे से एई प्रकार करि थाए कहउछन्ती even a lot of you church members instead of coming right out and saying कहउछन्ती आजि आमर मध्य रे मंडली रे जो आमे गोटे गोटे विश्वासी माने प्रभु को निकट रे आसिक निजर भूल को स्वीकार करबार छाड़ी करी आमे निजर निजर मार्ग को आज आमे अन्वेषण करू नो I just have not got the faith. I need a close walk with God. हमको निजर मार्ग अन्वेषण न करी प्रभु को कहवा कथा प्रभु वास्तव रे यथेष्ट विश्वास मो पाखरे नाही मु आहुरी आई नीड ए क्लोजर वर्क विथ गॉड जेतबे हम द्वारा कोन से त्रुटिपूर्ण जीवन रे देखा गला आपन को नम्र करी नबा कथा आ कहवा कथा प्रभु मोट मोटर दूरे जेछि मु आहुरी तुम निकट तर हेबी एहा व्यतीत लोक माने एता छाड़ी करी आहुरी निकटवर्ती हेबी कोई कहवा छाड़ी करी you say तुम्हें कहूछो ओह I belong to the such and such a church
कहउछन्ति एटा कहबा छाडी कि तुमे कहउछो अरे मु तो अमुक मंडली लोक तो एमिति अनेक एंड टाइम मेसेज चर्च गुडी को अछि जोटी आउरी चिन्ह चमत्कार परमेश्वर कोन करूछन्ति साधन करूछन्ति बड़ बड़ आश्चर्य कर्म करूछन्ति अनेक समय एई भलिया चर्च रो आमे मेंबर हेतिबा तु भूल टाकू आमे सुधारिबा पाई आमे चेष्टा करि न थौ बरং भूल कला करबी आमे तो आमे तो एमती चर्च रो मेंबर जो चर्च रे एई भलिया आत्मांकर तानो गुडी को ऑपरेट होची बोला कथा चर्च रे ऑपरेट हेबो चर्च रे ऑपरेट हवा पाई परमेश्वर प्रतिज्ञा करिछन किंतु मूल धारारु हमको हटि जिबार नाही मूल धारारु हटि जिबार नाही Often you say, oh, I belong to this such and such a church. I am Baptist, I am Pentecostal, I am Presbyterian. Ke kochi mu ei church, mu sei church. That doesn't mean one thing. Often seta konsi jay ase nai. You have got to be a child of God through a new birth. Kouchoti tume kou church ro seta bodo bishoy nuhe. Kintu prophet kouchonti eta prophet koichonti bhai padhantu apan mane. Often that doesn't mean one thing. You have got to be a child of God through a new birth. Through Jesus Christ. आपण को चर्च रो भलो कथा जो चर्च रो हेले भी किछि जाय आसे नै किंतु आपण को कहउछथि गुटे नूतन जन्म रो परमेश्वर द्वारा यीशु ख्रीष्ट द्वारा गुटे नूतन जन्म पाइबार अछि आपण को भी मंडली रे थांतु आज अनेक मंडली अछंती नूतन जन्म को समान विश्वास करंती नै बा करंती जदी भ्रांत धारणा अछि समान भाबुछंती आमे जो दिन विश्वास करू आमे से दिन नूतन जन्म पाई गलु तांकर धारणा अछि के को कहउछि आमे जो दिन विश्वास करलु सेही दिन पवित्र आत्मा पाई गलु एमती भी बहुत लोक कहंती बाइबल रो किछि किछि एविडेंस देखे दियंती धारणा भूल अछि कहउछंती आमे को चर्च रो हमको यीशु ख्रीष्ट को द्वारा परमेश्वर को द्वारा ईश्वर को संतान हवा पाए हमको गोटे नूतन जन्म दरकार and then when you have the faith that father Abraham had आउ जेते बेले तुमे से पिता ईश्वर को द्वारा तुमर जेते नूतन जन्म हबो सेते बेले तुमे अब्राहम तुमर पिता अब्राहम परि तुमर भितरे विश्वास प्राप्त हबो अब्राहम पाखरे जो विश्वास थला से विश्वास तुमे भी प्राप्त हबो and Abraham called anything contrary to God's promise as though it was not. How is that? देखंतु तेनुकरी अब्राहम जो विश्वास पाइथिले कहउछंती अब्राहम if God makes a promise Abraham said anything contrary to that is a lie. I don't believe it. अब्राहम जेतले विश्वास पाइले अब्राहम परमेश्वर को प्रतिज्ञा को विश्वास करे आ ईश्वर को प्रतिज्ञार बदल रे अन्य कोनसी भी कथा को से मिथ्या बोली के काउंट करथि जदि सेटा परमेश्वर को वाक्य नाही से कथित वाक्य नाही कि लिखित वाक्य नाही सेटा मिथ्या सेटा परमेश्वर को प्रॉमिस नाही आई डोंट बिलीव इट अब्राहम सेटा को कहउथले मु विश्वास करे ना एंड देन वी से वी आर Abraham's seed and doubt anything that God said एवं आमे कहूछु आमे अब्राहम रो वंश अटु आउ परमेश्वर कहितबा कथा को आमे अविश्वास करूछु संदेह करूछु डोंट बिलीव इन मिराकल्स आदि अनेक लोक आश्चर्य कर्म को विश्वास करंती नाही डोंट बिलीव इन डिवाइन हीलिंग ए जो सुस्थता गुडी को एबे सुनले आपण विगत दिन रे हेइची हम मंडली मध्यरे अनेक आश्चर्य कर्म गुडी को समस्त को आंखी नाही लाजार मरी के उठला का समस्त कोठी देखि पाले फील कोठी करि पाले प्रभु यीशु मरी के उठले कोठ तक उल्टा रूप दे दे बोले नाही नाही एमती हेतला सेमती हेइ नाही किंतु देखबा लोक को देखि दिसला जार आंखी परमेश्वर फिटै छथि आ आंखी फिटै नांती जो माने समान आज भी समान मिराकल को विश्वास करंती किंतु मिराकल बाइबल रोच डिवाइन हीलिंग को विश्वास करते डिवाइन हीलिंग बाइबल रोच डोंट बिलीव इन द गिफ्ट्स ऑफ द स्पिरिट आत्मा को दान गुडी को विश्वास करंती नाही देन से वी आर Abraham seed अब विश्वास न करी भी कहते आमे अब्राहम रो वंश आमे विश्वासी हो
I want to take this rather strong. बोलछन्ते मु टिके I want to make this rather out के ताकू कठिन करबाकू जाइछि. I'm not trying to rebuke people. बोलछन मु टिके कठिन कहबाकू जाउछि किंतु मु लोकमान को अनुजोग करू नाही कहउछन्ते. ठीक है 22 पद को 12 भाई 22 पद 22 पर 22 नंबर. Yes, 22. In the Bible, James justified Abraham by what he did. Bible रे याकूब जो पुस्तक रो आज आमे पढुछु मूल पाठ को नेइछु से याकूब ताकर पुस्तक रे अब्राहम रो कार्य द्वारा धार्मिक वर्णना कले. याकूब अब्राहम रो कार्य गुडा को उल्लेख करी अब्राहम को से कार्य गुडी को माध्यम रे अब्राहम रो कार्य गुडी को माध्यम रे अब्राहम को धार्मिक वर्णना कले. याकूब माने अब्राहम एमती कले तेनु अब्राहम धार्मिक अटंती. तापरे प्रॉफिट कहउछन्ती पाउल जस्टिफाइड हिम बाय फेथ. किंतु पाउल अब्राहम रो विश्वास द्वारा तांको धार्मिक गणित कले. पाउल अब्राहम रो कार्य द्वारा अब्राहम को धार्मिक मानले याकूब. किंतु पाउल अब्राहम रो विश्वास को देखिकरी तांकर विश्वास द्वारा पाउल अब्राहम को धार्मिक गणना कले. But Paul was talking about what God seen. देखो पाउल और याकूब दुईटा जो भिन्न तथ्य देले कि याकूब अब्राहम को कर्म द्वारा धार्मिक गणना कले. पाउल अब्राहम को विश्वास द्वारा धार्मिक गणना. ताले दुई जन लोक कोन भूल तथ्य देले ना. पाउल कोनटा कहले परमेश्वर अब्राहम रो विश्वासटा देखले. विश्वासटा मनुष्य देखे ना. अब्राहम रो विश्वासटा परमेश्वर देखले आ विश्वास द्वारा अब्राहम धार्मिक गणित हले बोलके पाउल लिखुछन्ते. किंतु एंड जेम्स वाज टॉकिंग अबाउट व्हाट मैन सीन. किंतु याकूब कोनटा कहले अब्राहम रो सेही विषयटा कहले जो अब्राहम रो विषयटा मनुष्य देखला. अब्राहम रो काम गुडा को मनुष्य देखले. अब्राहम रो विश्वासटा परमेश्वर देखले. अब्राहम रो विश्वास परमेश्वर देखले. विश्वास द्वारा से परमेश्वर को दृष्टि रे धार्मिक हेले. आ अब्राहम रो कर्म देखले मो लोक माने आ सेमानकर दृष्टि रे अब्राहम धार्मिक गणित हेले. दुईटा जिंस. बट द वे यू एक्ट देखो अब्राहम परमेश्वर को दृष्टि रे विश्वास द्वारा धार्मिक गणित हेले. पाउल कहउछन्ती. याकूब कहउछन्ती अब्राहम तांकर कार्य द्वारा मनुष्य माने तांकर कार्य गुडी को देखले आ से कार्य गुडी को द्वारा से धार्मिक गणना कले करागले. बट द वे यू एक्ट प्रूव्स व्हाट यू बिलीव. किंतु प्रॉफिट कहउछन्ती किंतु तुमे जोटा आज करूछो सेटा प्रमाण करूछि तुमे कोन विश्वास करूछो. आमर कार्य गुडी को आमे जो एक्शन गुडा को करूछु लुचिक करले कोन हे गला भाई. परमेश्वर कोन हमको देखु नाथि. आमर कार्य गुडी को प्रमाण करूछि आमे कोनटा विश्वास करूछु. तेनु कर भाई आमर कार्य गुडी को भी हमको जोगबार अछि आ आमर विश्वास को भी जोगबार अछि. But the way you act proves what you believe. If you say you believe God, then you act like it. Prophet कहउछन्ती जदि तुमे कहउछो आमे विश्वास करूछु then you act like it. ताले तुमे सेही प्रकार आचरण करो. Put it into a motion. Get up and get at it. आ एटा को गतिशील करो. That is awful rough, is not it? But it is the truth.
বলছেন এটা বহুত রাফ লাগুছি কথাটা, কিন্তু ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କଣ ନାହିଁ କି? your actions prove what you are। ତୁମର ଗତିବିଧି, ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଯୋଉ ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ ଅଟୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର ଗତିବିଧି ଗୁଡିକ ଉପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଗିବା ଦରକାର, ବହୁତ ଜଗିବା ଦରକାର, ସମସ୍ତେ ଜଗିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ହୁଏତ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଯିବ। ତେଣୁକରି এই সমস্ত বিষয় ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ମନୋନୀତ ଦାସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥିତ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଯେପରି ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଯାଉ, ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖି ଫିଟିଯାଉ। ତେଣୁକରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଛୁ, ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ରେଭେଲେସନ ବା କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ରୂପରେ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଢି ଦେଇକିରି ନିଜ ରେଭେଲେସନ ଦେବା। ବରଂ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ଏଇ କଥିତ ବାକ୍ୟ ଯୋଉଟା ରେଭେଲେସନ ଅଟେ, ଆମେ ଆମ ସମୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ଆଉ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯୋଉମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନେ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଯିବ। କହୁଛନ୍ତି your actions prove what you are। କହୁଛି ତୁମର actions, ତୁମର ଗତିବିଧି ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ତୁମେ କଣ ଅଟ ସେଇଟା ପ୍ରମାଣ କରେ। ବୁଝିଲେ, as my wife used to say, କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଭାର୍ଯ୍ୟା ତାଙ୍କର ୱାଇଫ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଏଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, actions speak louder than words। ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାୟ ଏଇପରି କହୁଥିଲେ, କହନ୍ତି ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର କଥା ଠାରୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଘୋଷଣା କରୁଛି। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆମର ମୁଖ ଶବ୍ଦ ଠାରୁ ଜୋରରେ କଥା କହୁଛି, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ ଜୋରରେ କଥା କହୁଛି। ତେଣୁକରି ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଲୁଚକାଳି ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଅତିଶୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଦିନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନୁଗ୍ରହ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ଅନୁଗ୍ରହ ଅଛି, ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ। ଯାକୁବ କହିଲେ ଉକ୍ତ ଅଛି, କଣଟା କହିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ପଢିଥିଲେ ଯୋଉଟା ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ, ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ ଆମେ 5 ପଦ ପଢିଥିଲେ ନାଇଁ, ଆମେ 6 ପଦରେ ପଢିବା। সেটা কোন লেখা আছে 6 পদ আমি পড়িবা। কিন্তু ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ କିଏ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଯିଏ ଆମକୁ ଏକାନ୍ତ କଣ କରନ୍ତି, କାମନା କଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଆପଣା ଅଧିକାରରେ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି, ଏକାନ୍ତ କାମନା କରନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ। সেই আত্মা লেখা হয়েছে সে বহুত অনুগ্রহ বি করନ୍ତି। দেখন্তু সে আত্মা কেতে অনুগ্রহকারী, দেখন্তু আমার সময় অনুগ্রহ প্রাচুর্য রয়েছে। পিতাঙ্ক সময় থান্তু পথরে মারি দেইথান্তে আমকু, আখনকু কেমতি মারি দেলে আপন জানিথিবে। আউরি বিভিন্ন ঘটনা রয়েছে পিতাঙ্কর যুগরে থান্তু। পুত্রঙ্কর যুগরে কেমতি অবস্থা হয়েছিল প্রেরিত মানকর আপন দেখন্তু। কিন্তু পবিত্র আত্মাঙ্কর যুগরে অত্যধিক অধিক অনুগ্রহ দান করନ୍ତି, লেখা হয়েছে সে মধ্য অধিক অনুগ্রহ দান করନ୍ତି। এণু কাহকু করନ୍ତି, দেখন্তু কাহকু করନ୍ତି, ଯାକୁବ ବି କୋଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ବଡ ବଡ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦ୍ୱାଦଶ ସିଂହାସନରେ ବସିକିରି ବିଚାର କରିବେ, ସେମାନେ ବି ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ କୋଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ କୋଟ କରିଥିଲେ? ସେମାନେ କଥିତ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ
ଆଉ କଥିତ ବାକ୍ୟ କହିଲା ବେଳେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ କୋଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ଏଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଅଛି। କଣ ଉକ୍ତ ଅଛି? ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଲୋକ ସାନ କହିଲେ କହନ୍ତୁ, କଣ ହେଇଗଲା? ସାନ କହିଲେ କଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ ସାନ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ମୋର ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ମନେ କରିବି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମତେ ରଖିଲେ, ମୋର ସେ ପାଇଁ ସେଟା ତାଠାରୁ ଆଉ ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟ କିଛି ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ମୁଁ ମାନେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା କହୁନାହିଁ। ଏତିକି କହୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ବି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ, ସେଟା ମୋର ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହ ବୋଲିକି ମୁଁ ମନେ କରିବି। ମୋର ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଅନୁଗ୍ରହ ମନେ କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଉକ୍ତ ଅଛି, ଈଶ୍ୱର ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାର 5 ପର୍ବ ପଦର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ପଢିଥିଲୁ, ଯେ ଏଇ 6 ପଦର ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନରେ ପଢିଥିଲୁ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ? ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କରିବାକୁ କାମନା କରନ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି, ବହୁତ ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ସେ ଆତ୍ମା ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର, ଆମେ ପିତାଙ୍କର ଯୁଗରୁ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରୁ ବାହାରିକରି ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ପଢିଲୁ ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି, କହୁଥିଲେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କହନ୍ତି ବୋଲେ କହୁଥିଲେ ଯେ actions speak louder than words. You could jump up and down and shout all night. तुमे राति भर प्रार्थना करूछु बोलिकरी, मीटिंग करूछु बोलिकरी तुमे डेई पारो, जोर जोर चिल्लाई पारो, राति भर मीटिंग करिकरी बहुत नहीं बे। इवन प्रचारक को प्रचार करवा पाई भी मौका दियंती नहीं, से शुणवंती नहीं, पुलपिट को जाई डेई डेई करी पार्टी करूछे। भाई पछर लोक माने कोन सुनबे? एते डेइले, एते जदी डेइबो तुमे आ सेमने से डेइबा द्वारा भावंती आमे पवित्र आत्मारे परिपूर्ण होई जाई, बहुत चित्कार करन फेट कहिसंती। ओ जदी यू कुड जंप एंड डाउन एंड शाउट ऑल नाइट, ओ जदी तुमे राति भर मीटिंग करके डेई पारो, बहुत चिल्लाई पारो, and then grumble at one of God's promises, it proves what you believe. तुमे राति भर नाचो डिया उपरा करी चिल्लाई करी मीटिंग करी पारो, किंतु परमेश्वर वाक्य को जदि तुमे कुड़कुड़ौछ, मन रे भी कुड़कुड़ेले कौन है? पाठे तो बहुत सुंदर, पाठे बहुत सुंदर, मन रे भी जदि आमे कुड़कुड़ेलु प्रभुकर वाक्य को बोलथंती, एंड देन ग्रम्बल एट वन ऑफ गॉड्स प्रॉमिसेस, परमेश्वर को गोटे भी प्रतिज्ञा ऊपर जोटा प्रभु कहिसंती, जदि आमे से वाक्य ऊपर प्रतिज्ञा को कुड़कुड़ करलु, कुड़कुड़ेलु, it proves what you believe. एटा प्रमाण करे तुमे कौन विश्वास करूछ, एटा प्रमाण करि दिए तुमे कौन विश्वास करूछ। 23 Now Abraham, promise of God and Abraham's seed, परमेश्वर को प्रतिज्ञा एवं अब्राहम रो वंश, it was all to, the promise is just as much to the seed as it was to Abraham, given unconditionally. कहउछंती प्रॉफिट ए प्रतिज्ञा परमेश्वरंकर ए प्रतिज्ञा ए वाक्य अब्राहम रो वंश प्रति परमेश्वर जेपरि देइथिले
ठीक से এই প্রতিজ্ঞা অব্রাহামକୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେମିତି ପରମେଶ୍ୱର এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାହେଲେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରତି ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହାମକୁ ବି ସେଇ ଭଳିଆ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ହତାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ବିଶ୍ଵସ୍ତ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲାଗିକି ଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପଡିକି ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିଦଉଛି, ଜଣେ ପୀଡିତ ଲୋକ 38 ବର୍ଷର ପୀଡିତ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ। ସୁସ୍ଥ ହବାର ଆଶା ତାର ବି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଳରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାର ପାଖରେ କେହି ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ର ରହୁନଥିଲେ। ଆଉ ତାର ସମ୍ମୁଖରେ ଅନେକ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ହତାଶ ନିରାଶ ହେଇକି ତା ନିଜ ସ୍ଥାନ ଛାଡିଲା ନାହିଁ। ତା ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଦିନ ହେଇକି ପଡି ରହିଲା। ସେ ଆଶା କରୁଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ଵସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଲେ এই লোক ଯିଏ ଏଇଠି ବସିଛି এই ମଣ୍ଡପରେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ, ତାର ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ଦୀର୍ଘ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ରହିଛି, ସୁସ୍ଥ ହେଇନି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଜଳରେ କେହି ନାହିଁ, ତଥାପି এই ଲୋକଟା ବସିଛି, ଏତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ, ଇଏ ବସିଛି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ପ୍ରଫେଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ସେ ଥିଲା। ଆଉ ଦିନେ ନାଜରତ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସେଇ ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମଣ୍ଡପରେ 5ଟା ମଣ୍ଡପ ଥିଲା ସେଇ ପୁଷ୍କରଣୀରେ। 5ଟା ମଣ୍ଡପରେ ଅନେକ ରୋଗୀ ମାନେ ପଡିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ସବୁ ରୋଗୀକୁ ଦେଖିଲେ, କାହାକୁ ମିଶିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ এই 38 ବର୍ଷ ରୋଗୀ ପାଖରେ ଆସିକି ଛିଡା ହେଇକି ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସୁସ୍ଥତାର ଆଶା ନେଇକି ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଳ ହଲ୍ଲା ବେଳେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ଆଉ ଆପଣା ଖଟିଆ ଘେନିକିରି ଚାଲ। ତାକୁ କହିଲେ ନାହିଁ ତୁମେ ଜଳକୁ ଓହ୍ଲାଅ, ତାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ସୁସ୍ଥ ହୁଅ, ଆପଣ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। ଲାଗି ପଡିଥାନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ପାପୀ ଲୋକ, ଆମେ ଭୁଲ କରିଛୁ, ଆମେ ନମ୍ର ହେଇକି କାହିଁକି ରହିବୁ ନାହିଁ? ଆମକୁ ଲୋକ କହନ୍ତୁ ପାପୀ, କହିଲେ ତ ଆମର ସୁଧାର ହବ। ଆମେ ବିରକ୍ତ ଯଦି ହବା ନାହିଁ, ଆମର ସୁଧାର ହବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସୁଧାର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ରାଗବେ, ଯୋଉମାନେ ସୁଧାର ଚାହାନ୍ତି ନା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ସୁଧାର ଚାହିଁବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିବ, ସୁଧାର ଲାଗିବ, ସୁଧାର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସୁଧାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମଧୁ ଆଉ ମଧୁ ଚାକ ଠାରୁ ଯୋଉ ସୁମିଷ୍ଟ ଅଟେ, ତାଙ୍କୁ ତାହା ହିଁ ଲାଗୁ, କାରଣ ସେମାନେ ସୁଧାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବିରକ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଏଠି ଜାଣି ହୁଏ, ସେମାନେ ସୁଧାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସୁଧାର ଚାହିଁଲେ ବିରକ୍ତ କାହିଁକି ହେଇଥାନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଲୋକ ପାପୀ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି? ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଲୋକ ପାପୀ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଭୁଲଟା କହୁଛନ୍ତି? ଆମେ ତ ତାଇ ଅଟୁ। ବରଂ କହିଲେ କଣ ହବ, ନିଜର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିପାରେ, କାରଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ଜାଣିପାରେ। ବରଂ କହିଲେ ନିଜର ଭ୍ରାନ୍ତି ଗୁଡାକ ଅଧିକ ବୁଝି ହବ, ତାର ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ ନେଇ ପାରବା ଯେ କେମିତି ମୋର এই ଭ୍ରାନ୍ତି ସୁଧାର। ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଘରେ ସୁଧାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସୁଧାର କରିବେ, ପରିଷ୍କାର କରିବେ, ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ କରି ଆପଣା ମଣ୍ଡଳୀକୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଲେଖନ୍ତି ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତେଣୁକରି ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ the promise is just as much to the seed as it was to Abraham, given unconditionally. କହୁଛନ୍ତି এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅବ୍ରାହମର ବଂଶ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଛି, ଅବ୍ରାହମକୁ ସେଇପରି ଅନକଣ୍ଡିସନାଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି এই ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପଛରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ରଖିନଥିଲେ।
केवल आमे आपन को नम्र करू कारण नम्र लोक को से बहुत अनुग्रह करते नम्र लोक को से बहुत अनुग्रह करते प्रॉफिट एठी कहउछन्ते ए पुस्तक रे फेथ ऑफ अब्राहम रे कहउछन्ते प्रॉफिट जे एठी टिके आकु बढ़वा देखंतु ओह प्रॉफिट कहउछन्ते आई लव दैट जतले प्रॉफिट एटा कहउछन्ते जे अब्राहम को रो वंश को परमेश्वर ए प्रतिज्ञा जेपरी देइथिले अब्राहम को भी सेही परी निसर्त देइथिले कोन सी कंडीशन न रखि के देइथिले औ आई लव दैट मु ताकू बहुत प्रेम करे मु ताकू भलो पाई बुझु दैट इज गॉट ए लिटिल calvinistic wing to it but look I believe in calvinism as long as it stays in the bible कहउछन्ते जे calvinism बोली करे जो सिद्धांत रही छी से सिद्धांतटाकू मु सेही पर्यंत विश्वास करबी ए कैल्विनिज्म सिद्धांतटा जदि बाइबल ऊपर आधारित जे पर्यंत कोनसी भी सिद्धांत बाइबल ऊपर आधारित मु ताकू एग्री हेबी किंतु आजी आम मानकर मध्यरे अनेक रीति मत सिद्धांत गुडी को आमे आपणेइछु तार बाइबल रो बैकग्राउंड किछि नाही से बाइबल आधारित सिद्धांत किछि नाही एमती सिद्धांत गुडी को आज आमे फॉलो करूछु आम घरे परिवार रे चर्च रे जोटा बाइबल आधारित तो किछि नै तार आधारभूत नाही प्रॉफिट कहउछन्ते कैल्विनिज्म जे पर्यंत बाइबल ऊपर आधारित मु से पर्यंत विश्वास करे ताकू बुझौछन बट व्हेन ही गेट्स आउट ऑफ द बाइबल देन आई डोंट बिलीव इन इट जदे ए कैल्विनिज्म सिद्धांतटा बाइबल रो आउट हे जिवो बाहर को चली जीवो तारे मु आ ताकू विश्वास करबी ना एबे प्रॉफिट बुझौछन्ती रिमेंबर देखंतु ठीक है ऊपर को नियो रिमेंबर स्मरण करंतु द प्रॉमिस वाज प्रतिज्ञा थिला एब्राहम एज लॉन्ग एज दे स्टेड इन देयर लैंड द प्रॉमिस वाज टू देम अनकंडीशनली ध्यान देबे बोलछे स्मरण करंतु अब्राहम को परमेश्वर प्रतिज्ञा थिला निस्वार्थ प्रतिज्ञा जे पर्यंत से माने से लैंड रे रहिबे से भूमि रे रहिबे से प्रतिज्ञार भूमि रे जे पर्यंत से माने अछंती सेही पर्यंत ए प्रतिज्ञाटा निस्वार्थ कार्यकारी होतला गोटे परमेश्वर गोटे निर्दिष्ट स्थान समान को देइथिले जे पर्यंत से निर्दिष्ट लैंड रे से भूमि रे समान थिले ए प्रतिज्ञाटा अनकंडीशनली कार्य करथला but when they went out of the land the promise was not no more किंतु जते बेले से माने से प्रतिज्ञा तो भूमि रु आउट को चली गले से प्रतिज्ञा साइक्री भी आ तांको पाई नथिला सेति पय आमो मानकर पय अनेक प्रतिज्ञा गुडी को आनी न थाई परि लागे कारण आमे मूलरू आउट हो जाइछु आमे किछि एमती विश्वास मत विचार को आपणैछु आमर मत विचार बाइबल ऊपर आधारित नै आमे भाबुछु आमे ठीक करूछु कारण हमर स्वामी ताकू राइट कहूची मोर माइपो ताकू राइट कहूची मोर पुझियो मते राइट कहउछंती मोर सहकर्मी माने मते राइट कहउछंती मोर कलीग्स माने मते राइट कहउछंती मोर फ्रेंड मते राइट कहउची आमे किंतु जदि आउट चली जाउछु ताले ए प्रतिज्ञा गुडी को एप्लीकेबल हुए नाही आम ऊपर ए प्रतिज्ञा गुडी को अब्राहम प्रति भी अनकंडीशनली एप्लीकेबल थिला के पर्यंत सेही भूमि ऊपर प्रतिज्ञार भूमि ऊपर से माने थिले किंतु जेतले प्रतिज्ञार भूमि रु के बाहरी जाए बोले से प्रतिज्ञा आ कार्यकारी हुए नाही अब एते सहज प्रॉफिट एते सुंदर बुझाई दैछंती तेनु करी एई प्रतिज्ञार भूमि ईश्वरंकर वाक्य आमर विश्वास आधार भूमि पाउल कहले तुम मानकर विश्वास मनुष्य मानकर ज्ञान ऊपर स्थापित न होई परमेश्वर शक्ति ऊपर स्थापित हो परमेश्वर शक्ति परमेश्वर वाक्य आज
आमे मनुष्य मानकर नाना सिद्धांत गुड़ी को आमर घरे परिवार रे चर्च रे आपणे नीचु से सिद्धांत गुड़ी को प्रत्येक वर्ष रीति अनुसार तारीख अनुसार आमे प्रतिपालन करूछु किंतु जहाँ भी सिद्धांत गुड़ी को आमे आपणेछु सेटा वाक्यर भितरे अछि ना वाक्यर बाहरे आ प्रॉफिट कहउछु जेतबे हमर कोनसी भी रीति विचार सिद्धांत को आमे जोटा करूछु जेतबे आमे से लैंड रु परमेश्वर लैंड रु प्रतिज्ञा लैंड रु ए वाक्यर भूमि रु आमे आउट को चली जाउछु प्रतिज्ञा गुड़ी को कार्यकारी होय रे तेणु करी हमर ऊपर प्रतिज्ञा गुड़ी को कार्यकारी न हेले आमे कहउछु मिराकल रो समय चली जाईची दिव्य चंगाई समय चली जाईची आमे आजि सेति पई कहउछु किंतु प्रॉफिट कहउछंती यीशु ख्रीष्ट काली यीशु ख्रीष्ट आजि आ यीशु ख्रीष्ट चिरकाल समान होतंती आमीन कहउछंती जेमती परमेश्वर अब्राहम रो वंश प्रति परमेश्वर प्रतिज्ञा करिसंती अब्राहम प्रति परमेश्वर सेही परि अनकंडीशनली प्रेम करते एई प्रतिज्ञा करथिले मु ताकू भलो पाए एंड द प्रॉमिस इज टू यू एवे प्रॉफिट कोन कहउछ सुनो एवं ए प्रॉमिस तुम प्रति अटे as long as you stay in your covenant with Christ हालेलुया अब्राहम रो वंश कहला पर कहउछंती एई प्रतिज्ञा तुमर संगरे भी बोलछंती as long as you stay in your covenant with Christ तुमे जे पर्यंत ख्रीष्टंकर नियम ऊपर रहइबो ए प्रतिज्ञा उगुडी को तुमर ऊपर भी अनकंडीशनली लागू होई जाउची आमीन तेणु करी भाई माने हमें अनेक समय ख्रीष्टंकर ए विधि सिद्धांत ए भूमि रु ए प्रतिज्ञा भूमि रु आउट को चली जाउछु विभिन्न विचारधारा तथ्य को नहीं करी हमको भलो के सपोर्ट करे दरा अरे जे तुमको सपोर्ट करची से तुमर मित्र हुए बापा हुए माइपो हुए स्वामी हुए तुमर पुओझियो होंतु तुमर कलीग्स होंतु पड़ोसी होंतु को सेवक होंतु जे तुमको सपोर्ट करूची से मु मना करे से के भी हो जे तुमको सपोर्ट करूची तुम्हें निजर जगह छाड़ो नहीं तुम्हें आगे देखो जे तुम्हें से को से जोटा सपोर्ट करूची बोले कि ठीक भाभी नियो नहीं तुम्हें देखो जे तुमर विश्वास भूमिटा को ऊपर आधारित से वाक्य प्रतिज्ञा वाक्य ऊपर अच्छो कि नहीं प्रतिज्ञा ऊपर वाक्य ऊपर न थाई कि अनेक लोक सपोर्ट कर नाही तुम्हें ठीक एमती हेबार कथा ठीक अछि भाई करो प्रॉफिट कहउछंते एंड द प्रॉमिस इज टू यू ए प्रतिज्ञा तुमान को प्रति अटे एज लॉन्ग एज यू स्टे इन योर कोवेनेंट विथ क्राइस्ट ख्रीष्टंकर नियम प्रति जे पर्यंत तुमे तार ऊपर अछो ख्रीष्टंकर नियम ऊपर अछो से पर्यंत एटा भी तुमर ऊपर लागू होची बट यू गेट आउट ऑफ इट जेता बेले से नियम रु तुमे आउट को बाहर को चली जाउ छो इट इज अप टू यू प्रॉफिट कहउछन से कहउछन तुमर इच्छा से प्रतिकार बाहर को जीवाटा तुमर इच्छा बट as long as you stay in there God will keep you hallelujah glory to thy name बोलछन एटा तुमर इच्छा तुम जदि बाहरी जीवा चाहछो से प्रतिज्ञा उपरो से नियम उपरो व्यवस्था उपरो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करिसंती तार उपरो जदि तुमे आउट को जीवा चाहछो प्रॉफिट कहउछन इट अप टू यू बट एज लॉन्ग जे पर्यंत यू स्टे इन देयर तुमे सेही प्रतिज्ञा सेही नियम सेही वाक्य ऊपर स्थिर एटा प्रॉफिट बुझौछंती जे किपरि सुखला गर्भ सुखी जाइतला जीवन रो स्रोत अब्राहम रो सुखी जाइतला किंतु से ईश्वरंकर प्रतिज्ञा ऊपर ठीक टिकी कर रहिले तार प्रतिज्ञा ऊपर कहउछंती but as long as you stay in there God will keep you आ जे पर्यंत तुमे से प्रतिज्ञा ऊपर स्थिर होई कि रचो आउट को जाइनो सदा प्रभु तुमको रक्षा करिवे प्रभु आशीर्वाद करंतु मु भाबे ठीक समय हमरो यस हिची पारिजे